Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Morning. Good. Just fine. Good. Okay, everyone's good. Right. Okay, so today is our first meeting. So Nini's already told me that there will be 6 online meetings before finally we move to the on-site meeting. Yeah. So please welcome. Ada udah yang pernah ketemu saya sebelumnya? Belum? Ninis, of course, yes. You were my student in undergrad. Okay. Tunggu ini kok error lagi sebentar ya. Okay. So this way. Okay, so welcome to the course of the teaching of English skills. I've already taught this subject for about 3 semesters now. So I taught the class of 2021 and then 2022, now 2023. I already prepared all of the course outline and everything because I was kind of consistent in teaching this course gitu karena udah 3 semester ini. Yeah, so I didn't do much update on this semester because the update I already done in November 2022. So I consider if it is not more than 7 or 8 months, then it's already updated. Mungkin ada beberapa jurnal aja yang saya tambah, ya. So my name is Ria Arista Asih. You can call me Ma'am, Miss Ria, Bu Ria. So, kalau ada yang mau panggil Mbak juga nggak apa-apa, I'd be very happy to. I'm teaching at the School of English Language Education Department, Sekolah Bahasa Inggris di DPPS, Universitas Muhammadiyah Malang. I completed my PhD from the University of New South Wales, Sydney, and I mostly focus on the education. Jadi nanti kita belajar bahasa Inggrisnya, English skills, termasuk the practice of micro teaching. Okay. So the things that we will cover today will include location and contact, where you can find me if you are in Malang. And then the course summary, what are we going to learn this whole semester? And then our lecturing method, will it be group discussion, classroom discussion, lecturing or micro teaching? And then the course outline itself, and then the sources and the project template. Because by the end of the semester, everyone is expected to produce some kind of book chapter, or if it is not, you can submit your teaching ideas. And then my assessment criteria. Okay. Ini kenapa gini? Okay, so you can find me mostly in American Corner. If you already visited Universitas Muhammadiyah Malang, you can go to the main library. I'll be on the 3rd floor, mostly saya di situ. Because I'm the director of American Corner. Ya, kantornya buka jam 8 sampai jam 4, Senin sampai Jumat gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau konsul sesuatu, butuh tanda tangan, you can always find me here mostly. Atau kalau nggak gitu di GKB 4, di kantornya Pak Estu, tapi jarang-jarang banget saya di situ, mostly di American Corner. And here you can always email me or contact me there and check my LinkedIn. For the contact, I am only working for 8 a.m. until 4 p.m. So if you contact me outside that hour, it will be likely I will reply on the next day. Dan Senin sampai Jumat aja. Jadi misalnya, Bu, kalau saya mau WhatsApp-nya pas maghrib gimana ya? Nggak apa-apa sih WhatsApp aja. Cuma saya mungkin balesnya besok paginya. Jam 8 sampai jam 4 sore aja. Apalagi kalau WhatsApp-nya udah Jumat, jam 5 sore gitu, biasanya saya balasnya hari Senin gitu ya. Oke, except for a very urgent special case, ya nggak apa-apa, biasanya akan saya reply. Right. Okay, so before we talk about the teaching of English skills, we have to learn about the cause, the root yang menyebabkan adanya the teaching of English skills ini apa. So the tree of ELT, English Language Teaching, by Hutchinson and Waters, 1987. I know it's quite old,
But this is the theorem, induk teorinya gitu untuk IELTS. So please have a look for about 1 minute. Silahkan dilihat dulu di situ. Asal-asalnya, asal muasal belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Okay, right, okay. So the teaching of English is dated back around the 18th centuries when England began their revolution. Pada saat revolusi industri di Inggris. So they expand all of the English people all over the world. And then they have to speak English to send their goods and doing some trades. So you can see the roots here is for learning and communication. Jadi bahasa Inggris sendiri itu dibagi menjadi 2 tujuan, gitu ya. The one for learning, the one for communication. When we do learning, we have to be like, if you can, 100% follow the grammar, the structure, and everything. But for the communication, as long as people understand what you are saying, that will be okay. Communication sekarang arahnya ke WE, kalau teman-teman pernah lihat. Saya tulis di sini. Here it is. WE World Englishes. Jadi sudah tidak ada lagi American accent, British accent. Everyone can speak with their own accent, and also what they can, as long as people can understand, then you belong to the community of the world English. Jadi kan kalau kita ada Japanese English, kayak saya medok gitu kan, terus ada Indian English, Chinese English, Japanese English. Yang terkenal lagi Singapore English, Singaporean English. Nah, jadi itu semua masuknya ke dalam WE World English. So you do it mostly for communication. Dari dua akar learning and communication ini muncullah language teaching. We cannot keep communicating that way because people have to understand that we have grammar. We say things differently whether it is today, yesterday, or tomorrow. Maka diadakanlah pembelajaran bahasa, language teaching. Language teaching lalu naik ke sini adalah ada English language teaching. They divide it into 3, as a mother tongue, as a foreign language, and as a second language. As a mother tongue itu sama kayak kita di sini belajar bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi mereka akan lebih ke konten, critical thinking. They use it in the history, arts, and music, kayak gitu. Yang kita pelajari sekarang letaknya Indonesia ada di foreign language, not really as a second language. Second language is performed by the people in countries like Malaysia, Bangladesh, India, because everyone can almost speak English, and also in Europe. Jadi kan meskipun ibu-ibu, nenek-nenek, atau orang berumur tuh udah biasa berkomunikasi pakai bahasa Inggris, begitu juga dengan anak-anak. But here, maybe we are still regarded as a foreign language. Masih foreign ya, tidak semua orang bicara bahasa Inggris dengan lancar. Gitu. Kalau anak-anak kita mungkin iya, yang kecil-kecil ini, yang anak TK, anak SD kelas 1 sampai kelas 4 gitu sudah mulai mereka. Maybe they are exposed to the YouTube and also lots of online media, and then they learn the tips and tricks and also the hacks for their games from the YouTube channel. Nah, itu biasanya mereka lebih lancar sih anak kecil-kecil ini. What I predict, maybe in the next 10 or 15 years, it will already be the second language in Indonesia. Some of us are using mixed language now in places like Jakarta Selatan, kan terkenal ya dengan mixed English, things like that. Tapi kalau masih di daerah tuh masih belum. Maybe because we have our own mother tongue. Jadi selain bahasa Indonesia, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ini kan udah punya bahasa daerah sendiri. Pasti bisalah bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Banjar. Pokoknya yang awal dipelajari itu baru bahasa Indonesia. So English is coming as a foreign. Yang perlu kita tekankan untuk menjadikannya second language adalah we use it consistently with the particular people that we are talking to. Sama seperti kita belajar bahasa Indonesia.
Jadi kalau misalnya di rumah, kalau saya ya, itu kan dari kecil bahasa Jawa, terus with my family, my dad and my mom. Tapi di sekolah itu bahasa Indonesia dengan guru dan teman-teman. Nah itu kan tidak perlu kita pelajari. Tapi dua-duanya bisa berjalan lancar gitu loh. I can switch easily from Japanese to Indonesian because we use it consistently. So if you want to make it English as a second language, you can try to do that. So maybe you can speak to your kids at home using English consistently. You don't worry about their bahasa Indonesia because they will speak bahasa Indonesia at their school or even Japanese at their school. Jadi bisa sebenarnya banyak bahasa itu dipelajari pada saat yang bersamaan, the polyglots, as long as you have a sparing partner to do that. As a mother tongue, various branches, EFL, ESL. ESL can be divided in the same way as EFL. Nah, kita ada di sini karena fokusnya ada di sini. So, basically, we also divided into further two, general English. Ini yang biasa diajarkan di SD, SMP, SMA. Biasanya dikasih teks gitu kan. Terus yang dipelajari vocab. Kalau udah gitu menjawab pertanyaan dari sebuah paragraf, general aja. Usually studied for exam purposes. Memang tujuannya biar lolos UNAS aja, gitu kan? Jadi itulah general English. Jadi kalau orang bertanya-tanya kayak anak-anak kita belajar bahasa Inggris mulai SD sampai SMA masuk kuliah kok masih ya karena yang diajarkan adalah general English itu. Memang hanya untuk lulus dan nilainya bagus itu aja. Nah, kalau dia udah kuliah baru diberikan English for specific purposes. Kalau di UMM sekarang udah ganti nama ya, jadi Foreign Language for Specific Purposes, karena yang diajarkan ada Jepang, Mandarin, bahasa Arab, dan macam-macam. Tapi sebenarnya ini ISP. Nah, ISP ini dibagi lagi menjadi Science and Technology, Business, Economics, sesuai dengan fakultas atau jurusan yang ada di tempat tersebut. Kalau kita kan English for Health, Medical Science, lalu apalagi Education Teacher, guru PGSD, terus jadi nggak hanya Science and Technology atau Business and Economics, tapi ada banyak. Cuma yang paling terkenal adalah dua ini. Jadi antara engineering dan lain sebagainya itu pasti terbagi menjadi dua branches. Nah yang ini English for Social Science. Sepertinya kita masuk di sini ya. Nah ini dibagi lagi menjadi AAP sama AO. Kalau EAP, Academic Purposes, this is actually lower than the EOP. Karena dia tujuannya more or less the same like general English, academic purposes. Jadi pokoknya dia nerima ISP, udah paham, bisa lolos UTS sama UAS, nah itu udah memenuhi tujuan EAP. Tapi belum tentu dia bisa menggunakan di occupational purposes untuk pekerjaan. Gitu ya. Nilaimu bahasa Inggris lulus dari UMM kok bagus, dapat B+, dapat A. Nah, tapi pada saat dites di wawancara, dia ternyata masih harus latihan lagi. Gitu. Jadi, pada saat mengajarkan bahasa Inggris, we have to communicate to the students what kind of proficiency that you have. Anda ini pinternya seberapa, the entry level, and then what kind of objective that you want to achieve. Maunya belajar bahasa Inggris sampai level mana? Apa sekedar lulus aja, atau biar nanti pada saat di pekerjaan benar-benar bisa dipakai. You can communicate that with your students. Jadi memang harus dikomunikasikan. Seperti itu. Any questions so far? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Bu Ria. Yes, Ninis. The things just come up setelah Bu Ria menjelaskan tentang ISP ini tadi. Berarti if we take the case in UMM, ISP-nya itu berarti sampai pada English for specific, English for mana ya tadi? Ya academic purposes ya, berarti sudah. Yes, karena entry levelnya mungkin sangat beragam ya, bukan hanya anak-anak dari satu daerah saja. Ninis dulu ngajar di LC juga kan, ngajar ISP ya. Oke, so they are coming with a different entry level. Ada yang udah advance sekali, beberapa jurusan seperti communication science atau international relations itu pasti udah oke.
Tapi kalau jurusan yang basic banget itu harus dari bawah sekali kayak this is a table, these are the chairs, kan ada yang seperti itu. Jadi memang tujuannya antara EAP atau EOP itu bisa dikomunikasikan dengan jurusannya, tapi mostly EAP kalau kita, karena pada dasarnya waktu sekolah yang dikasihkan kan ini. Jadi untuk naik ke sini tuh masih agak ini ya, ngegas gitu, harus ayo. Okay. Okay, so I just remember something. Oh, okay, yeah. Because Gimana? we uh, we had a discussion each instructor ketika itu Bu. Terus kita itu bingung ngasih approach ketika ke student animal husbandry, anak-anak Yeah, FPP, peternakan, yeah. kemudian dengan anak-anak bahasa Arab. Padahal sebenarnya kalau misalnya dilihat level English mereka itu tuh ya sama gitu ya. Tapi ternyata anak-anak bahasa Arab itu mereka lebih bagus karena kita memprediksikan ya, oh kayaknya karena in the first and the second semester they already got the Arabic language untuk memperdalam, sehingga mereka udah tahu nih konsep-konsep bahasanya itu seperti apa gitu. But I'm not sure ketika mendengar penjelasan dari Bu Ria ini tadi gitu. Berarti sebenarnya ya mereka sama-sama basic bahasa Arab dan anak-anak FPP tadi begitu. Tapi memang daya tangkapnya atau keaktifannya ketika di kelas itu memang lebih aktif dari teman-teman PBA ketika itu. Okay, right. So beside that department, you have to also check their background. Biasanya kalau anak bahasa Arab ini banyak yang dulunya dari pondok. Nah, di pondok ini mereka udah biasa dengan ISL kan, English as a Second Language. Meskipun itu cuma beberapa hari aja, misalnya Jumat doang kayak gitu. Jadi bisa dicek background, education background-nya juga. Kalau dia emang udah biasa ngomong bahasa Inggris, mungkin levelnya pada tahap communication ya, nggak memperhatikan grammar, tapi pasti dia lebih bisa mengikuti kalau untuk masalah speaking dan lain sebagainya. Itu juga ngefek. So you have to check the student's background. Okay. Yeah, and the funny thing is this is happening worldwide gitu. If you want to do thesis or research about it, I would really happy to supervise you gitu. Karena banyak jurnal luar negeri bahkan yang mengatakan bahwa daya tangkap anak-anak setiap jurusan itu beda-beda. So the students of ESP from the engineering department will be easier to teach than students from the physical education department misalnya, jurusan olahraga. No offense, bukan seperti itu, tapi memang saya kira itu fenomena di UMM aja gitu kan ya. Tapi ternyata di luar seperti itu. Nah, itu sebabnya kenapa itu masih terus dicari. Ada kaitannya dengan sociolinguistics, psycholinguistic, lalu dia understanding of the crowd value. Kayak misalnya ada anak nggak begitu pintar, tapi dia dipaksa masuk ke kelas unggulan, then they will try to catch up with their friends, gitu. Dan itu namanya crowd, gitu ya. Jadi dia akan mengikuti crowdnya dia ada di mana. Tapi kalau dia tuh anak pendiam, pintar dan lain sebagainya, and then you put that in the low proficiency class, it's very hard for him to shine. Malah yang ada ntar kebawa. Kalau I've been teaching ESP since 2010, mulai 2010 gitu, and the trend is always the same. Like students from the international relation, communication science is highly proficient compared to the students of sociology or government science. Padahal itu sama-sama FISIP gitu ya. Tapi kalau sosiologi IP itu entry levelnya kenapa? Nah itu this is a very interesting thing to research, especially when the global phenomenon saying the same things. Anak-anak nursing, engineering itu juga lumayan terkondisikan dibandingkan yes, let's say like what you say animal husbandry. But in FPP itself, sometimes people from agriculture is also highly proficient compared to the animal husbandry, right? I've been observing this phenomenon for about 10 years or so, karena saya ngajarnya udah mulai 2010 dan itu terus menerus kayak gitu. So I'm wondering why. Tapi susah sih kalau ngadakan riset seperti itu karena kita akan menyebut beberapa department yang kita bilang low proficiency itu. Semoga tidak menyinggung siapapun. But
if we are backed up by the strong evidence, maybe we can try to do that. Okay, thank you for the question, Ines. Ada lagi yang mau tanya kah, Bapak Ibu yang lain, teman-teman, monggo. No? Oke, kalau tidak ada berarti wait, sebentar. Ninis, kamu dulu S1-nya seangkatan sama Mamang? Iya, ma'am. Oh, We itu. are classmates. Oh, with Zulfikar tuh ya. Iya. Okay, the course summary, sorry. It is focusing on the 4 English skills ya. Jadi ada 4 nanti. Apa aja pasti Bapak Ibu udah tahu semua kan ya. Listening, reading, speaking, sama writing. Urutannya akan selalu seperti itu. Jadi saya mulai dari receptive dulu. Orang dari listen dulu, dari mendengar. Habis itu membaca. Kalau sudah sering mendengar, sering membaca, at least they can speak. Diproduksi dengan omongan dulu. Writing is the highest skill that you can produce. Because you have to think back and forth, thinking about the grammar, showing your critical thinking. Jadi orang yang bisa ngomong belum tentu bisa writing. And this is not only us as a non-native speakers. Not all native speakers can do writing very well. Sama aja sama kita. Kayak anak-anak kita nulis skripsi, jangankan bahasa Inggris, nulis bahasa Indonesia itu aja juga masih ajrut-ajrutan gitu. Kayak berapa jumlah kalimat dalam satu paragraf, bedanya koma, titik, kapitalisasi. Even native speakers while doing their thesis is like that, sama aja. Cuma bedanya mereka in every university or every school they have language support. Jadi hal-hal yang remeh-temeh yang tidak akan diperdulikan atau dinilai oleh para pembimbing seperti titik koma paragraf itu mereka selalu bisa consult ke language teaching support dan itu gratis gitu. Kalau mau agak bagusan dikit berbayar itu ya provider. I'm wondering why bahasa Indonesia here does not do the same. Kok nggak ada language support untuk bahasa Indonesia gitu. Padahal yang salah itu hal yang remeh-temeh banget sih kayak kapitalisasi, lalu kalimat, paragraf. Nah, itu kan dosen pembimbing biasanya jarang ya memperhatikan hal-hal kayak gitu karena dianggapnya dia akan sudah paham dan nanti bisa direvisi sendiri gitu. Tapi namanya anak kalau nggak dicoret-coret itu ya akhirnya nggak direvisi. Padahal maksud dosen pembimbingnya itu salah gitu loh. Please find a proofreader. Gitu. So I'm wondering why. So actually bahasa Indonesia harus menyediakan language support ya supaya bisa sama-sama maju kayak orang-orang bahasa Inggris. It is in every university that I know. Dan dosennya sendiri bilang kayak please find people in the learning center to help you with the language and they're okay to do that. Tapi kalau di sini kayaknya belum dibiasakan. Maybe we should work on that. Karena bukan cuma kita semua, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang udah associate professor atau bahkan profesor pun tulisannya kadang juga masih ajrut-ajrutan gitu loh. Okay. So that's the thing we should consider. Okay. So because this is the teaching of English skills, selain skills ada teachingnya. So I would like to integrate the skills into the teaching purposes. Jadi nanti Bapak Ibu akan dibentuk ke dalam kelompok-kelompok gitu. You have to practice how to teach listening, how to teach reading, speaking, writing, seperti itu. Tapi nanti ya satu kelompok presentasinya 1 kali aja diulang. I will also entail training to you all to summarize and synthesize the literature, criticize the gap in the literature, and show critical thinking. So if you take my assignment seriously, maybe you can find the gap or a novelty that you can propose for your thesis. And if you do it well, it means that you do partly of your literature review. Udah nyicil ngerjakan bab 2. Gitu. Jadi saya pinginnya ketika ikut pelajaran ini ada ide atau sesuatu yang mau dikerjakan, lalu dikerjakan, dituangkan dalam tugas gitu. Jadi ketika nanti seminar proposal atau apa kayak nggak kerja 2 kali. You can put some parts of your assignment to become the part of your thesis. Either introduction or literature review, you can do it. It's okay. Biar nggak 2 kali kerja gitu ya. And then the class will also include group discussion on practices on the teaching of English skills yang saya bilang tadi, micro teaching. And yeah, that's it. That's all. Lecturing method, of course, lecturing. Ya, saya menjelaskan kayak gini, semoga tidak bosan gitu. Karena kalau udah S2 nih bingung juga ya, mau dikasih games itu games yang gimana gitu.
and then classroom discussion, and then group discussion, group project, and here it is, classroom activities 40%. Jadi yang jelas yang aktif aja. I apply by point gitu. Jadi pada saat setiap kesempatan kayak gini, kalau Bapak Ibu aktif, saya kasih tanda pakai tally marks, kalau pernah dengar. Bahasa Indonesianya turus kalau nggak salah. Gitu kan? Tally marks, jadi tiap kali aktif saya kasih tanda 1. Minggu depannya lagi aktif, saya kasih tanda 1. Kumpulkan by point. Jadi suppose your midterm test, you only got 75 misalnya, cuma B. Tapi ternyata kok aktifnya udah 6 kali. 6 kali pertemuan tuh kayak ngomong terus. 6 poin itu saya masukkan ke situ, jadi 81, and you can get A. Jadi tally marks ini fungsinya adalah memberikan poin-poin biar nanti untuk mengkatrol nilai quiz, midterm test, atau final test. Gitu. Project and quiznya 30%, final project itu 30% juga untuk UAS-nya. Untuk UTS saya masukkan ke sini, karena biasanya UTS itu take home dan berasal dari diskusi kita pada pertemuan sebelumnya. Kayak gitu, saya menerapkan model tally marks. Ya. Jadi kalau misalnya nilainya 70 itu kan cuma B. Tapi tiap kali meeting tuh dia ngomong terus sampai 16 kali meeting gitu kan ya. Nah itu 70 tambah 16 ya udah jadi 86, berarti you can get A in my class. Every lecturer apply the different method. Ada yang modelnya pakai modal. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua ini dikasih modal nilai 75. Semakin aktif nilainya akan naik. Semakin nggak aktif jadi turun. Nah, jadi semuanya dapat nilai modal. Ada yang kayak gitu. But I apply this one, right? Okay. Okay, question so far. Ada pertanyaan kah sampai sini? Gak ada? Okay, let's check. Kayaknya ini udah berakhir. Yeah. Let me share what do we say it? The course outline. I put it in the MS Word. Belum sempat saya pindah ke PowerPoint. I'm so sorry. Yeah. Okay, I hope you can see it now, the course outline. I will share these all to you gitu. Ini sama kayak tadi. In total 150 hours. Itu tapi termasuk Zoom, virtual meeting, assignment, assessment, dan lain sebagainya gitu ya. Kalau nggak online berarti onsite. Masih ada beberapa yang salah kaprah gitu. Nggak cuma kita aja, kadang dosen juga masih menyebut offline. Itu kadang saya kayak gemes gitu. Kayak so lawannya online adalah onsite gitu ya. Offline means every line is off. Nggak ada jaringan, nggak ada kabel, nggak ada listrik, nggak ada wifi, itu line is off, offline. Berarti sekolah alam gitu ya kalau offline. Jadi kalau online itu lawannya onsite. Atau daripada salah bilang aja online apa face to face meeting Bu, nah itu lebih aman. Not online and offline. Right. Okay. Course outline-nya, wait, kok hilang? Oh ini. So the classroom agreement udah kita pertemuan pertama. The position of teaching of English skills within English as a foreign language. Tadi kan the tree of ELT yang paling gede English language teaching turun ke English as a foreign language. Nah, posisi kita itu ada di mana di dalam EFL. And then what kind of classroom activities that work. Jadi kan Bapak Ibu ini semuanya guru bahasa Inggris ya, atau bahkan ada yang dosen. Di sini mungkin kita bisa share your best practices supaya bisa langsung dicontoh atau diaplikasikan juga ke kelas masing-masing. Jadi kuliah ini nggak cuma dapat teori aja gitu loh. Saya mau there is something that you can take out and transfer to your classroom at schools. Ya. What are the English skills and how is the hierarchy? Receptive versus productive skill. Lalu ini teaching listening, satu pertemuan sendiri, teaching reading. Micro teachingnya yang ini, saya masukkan nilai quiz 1 karena ini ada 23 anak, tadi ada yang izin 2 orang kalau nggak salah ya. Jadi kalau kata Ninis tadi ada 26, berarti nanti ya kita atur pembagian grupnya. Grup yang di sini yang diajarkan hanya receptive skill saja. You can choose. Mau milih ngajar listening atau mau milih ngajar reading boleh. Setelah itu UTS. UTS-nya biasanya reflection. I like to hear your opinion and then what you can learn.
Nah, setelah itu baru kita teaching speaking and teaching writing, gitu ya. Current issues in teaching receptive skill, home assignment ini ada PR, problems in teaching productive skill. Kuis 2-nya poster presentation, gitu. But this is tentative, makanya saya kasih warna merah. Ini kemarin karena mahasiswa saya cuma 8 ya. Jadi micro teachingnya semua bisa dikumpulin di sini. Tapi kalau ini 20-an orang lebih, berarti nanti kayaknya nggak ada poster presentation. Biar adil, yang satunya micro teaching juga, but you can choose mau ngajar speaking atau ngajar writing. Oke? And then ini brainstorming, saya tidak akan melepas teman-teman kayak langsung kerjakan UAS gitu, Mbak. We will do some brainstorming. I would like to hear about your ideas. And then maybe the resources that you need. Saya mau nulis UAS-nya tentang ini, Bu, gitu. Nah, itu bisa kita bahas di sini, lalu minggu ke-16-nya tinggal dikumpulkan. Jadi di draft bareng-bareng. Ini tentatif sekali, tapi mostly course outline-nya akan seperti ini. Tentatifnya itu kadang-kadang kalau ada tanggal merah, atau ada kegiatan di pasca, atau banyak banget yang izin. Nah, kayak gini ini mungkin bisa saya bolak-balik, atau dibuat gimana gitu. Tapi mostly it's going to talk about that. Tuh. And then, wait. Let me share screen. Ini ya. Jadi di sini you can see I take it from 2022 ya, karena saya baru ngajar yang semester genap itu bulan November kemarin, jadi saya kira nggak banyak perubahan. Nah, ini udah saya siapkan semua week 1 sampai week 16. Nah, semuanya nanti akan saya buatkan Google Drive, Bapak Ibu teman-teman bisa mengakses di situ. Karena bahan-bahannya nanti ada di situ. Nah, ini buku-bukunya udah saya kelompokkan. So, sebelum minggu kedua diharapkan baca ini dulu. Lalu sebelum minggu ketiga dan 4 bahan belajarnya ini. Gitu. Dan setiap kali saya ngajar ada seperti ininya. You can see that. I will put the name here. Udah tampakkah PowerPoint-nya? Not yet, ma'am. Oh, udah. Oh, not yet. Okay, wait. Jadi setiap kali saya ngajar, it's going to be like this. Misalnya ini untuk week 3 gitu ya, udah jadi semua, so don't worry. Jadi ini buku-buku yang harus teman-teman baca gitu. Atau semua PowerPoint yang saya hadirkan di sini, itu berasal dari buku-buku ini. Every meeting I will put the sources, so it will be easier for you to map what kind of things that you have to study. Okay? Oke, any question so far? Ada pertanyaan kah? No? So as agreed, dan saya sudah dikabari juga sama Ninis kalau akan ada 6 kali online aja ya. Nah itu 6 kali online apakah mau dikumpulkan di sebelum UTS atau mau disebar atau bagaimana? Kalau di mata kuliah yang lain itu di awal Bu Ria. Jadi sebelum UTS kita akan offline dulu, kemudian nanti baru setelah UTS itu Pak Estu menyampaikan pada kami itu nanti akan ada penyesuaian lagi begitu. Oh gitu. Berarti ini online dulu ya sampai Ya. 6 kali. Ya karena nggak bisa dipaksa kalau pasca kan ya, karena Bapak Ibu kan ngajar kerja ada yang dari luar kota bahkan luar pulau gitu. Dan kampus juga kayak mewajibkan masuk, tapi kan cuma bisa masuk Jumat Sabtu aja. Dan itu ruangannya nggak ada karena di pasca ada 16 prodi dan semuanya rebutan ruangan kalau Jumat Sabtu. Kalau saya sih nggak masalah bisa di American Corner, tapi kalau yang lainnya kan kasihan juga. Oke, no question. Kalau nggak ada, saya mau kenalan satu-satu. Mungkin tadi dikasih sama Minis. Mas Nurmas Jihad, Fahrul Rozi, Nurmas hadir. Yes, ma'am. Okay. Where are you from, Pak Nurmas? I'm from Sorong, but actually, yes, I'm from Sorong, West Papua. Yeah. And actually, my parents from Malang. Oh, okay. But this is a stay. Now I stay in Malang. Oh, okay. So you are originally from Malang and moved to Sorong when you were high school, or? I'm
Actually, was born in Ambon in Okay. years 2000. But next one, go to Sorong to school from SD until undergraduate, and then I go to Malang for next graduate like this. Alright. Okay. Are you teaching in Sorong, Pak Nurmas? No, I'm staff in Uni Muda. I'm Okay. Muhammadiyah Sorong ya? yes. Uni Muda Sorong. Oh, do Yes. you know Pak Erpin, Mas Said Erpin? Muhammadiyah Sorong. Now he's taking his PhD in New York. Oh, I'm in Uni Muda, Universitas Pendidikan Muhammadiyah, no UMS, because in Sorong have two university, UMS and Uni Muda. And both of them are Muhammadiyah. Yes. Oh gitu. Okay, thank you for the info. Saya baru tahu ini. Yes, ma'am. Very fruitful. Thank you very much for sharing. Pak Nurmas yang pindah-pindah ke sana kemari luar biasa. And you are so young. Lahir tahun 2000 ya. Enak lahir tahun 2000 tuh tinggal ngitung aja. Tahun 2023, umur saya 23. Gitu. Ninis, kamu kelahiran kapan? 2010. Right, okay, thank you. Mas Bangkit Hikmawan. I heard your name before. Were you my students in undergrad? Bangkit Hikmawan. Nggak ada ya? Actually, I was a student of Unmuh Malang, but iya ada. I'm not finished yet, so I left the campus and then and then I moved to Ponorogo. Yes. Oke. Iya, saya dulu pernah ngajar namanya Bangkit Hikmawan sih. Lupa inget. PGSD bukan? No, sorry. Oh gitu. Jurusan apa? I'm English too. English tuh. Yeah. Alright, okay. Okay, so welcome back. Mas Bangkit. Okay. Sekarang di mana posisinya, di Ponorogo or? No, ma'am. I'm in Malang right now. I stay in Tirto, in front of campus. Alright, okay. Mungkin kalau ada yang di Malang dekat-dekat kapan-kapan bisa hybrid kali ya, Miss. Jadi yang jauh-jauh. Kalau hybrid itu jadinya kayak nobar gitu. Jadinya nobar orang ngajar. Ya udahlah, nggak apa-apa. Try that sometimes. Dino Sugiarto, Mas Dino, Pak Dino. Hello, good morning, Bu Ria. Morning. Where are you from, Pak? I'm originally from Malang, Bu, and also stay in Malang right now. All right, okay. Are you teaching or? Yes, Bu, for primary level. Okay, where? My Little Island Primary School, Okay. Lembah Dieng. Oh yeah, My Little Island. I saw two schools of that. One of them is near Jalan Ijen, My Little Island. Yeah, Bu, Willis. Yeah, Willis. Oh, yes, that's the correct. Kindergarten. Kindergarten and playgroup. Primary is in Ijen. Okay, Yes, right. that's correct. Hey, udah lancar ini pasti bahasa Inggrisnya lah kalau dari My Little Island. Not really, Bu. Okay, welcome ya Pak. Semoga Okay, thank you so much. sharing. No worries at all. Mas Danar Jauhar Alam. Daniar. Oh, Daniar. Oke. Okay. Ini loh Pak yang ngetik bukan saya. Pak Daniar. Where are you from, Pak? I'm still 1998 ya. Oh, 1998 ya. Oke. Okay. Yeah. Masih muda-muda ya. Oke. Okay. Ya udah. Oke, ya udah Mas Danar. Dari mana asalnya? I'm from Kediri, ma'am. Okay. And now you're in Kediri teaching? Yeah, staying in Kediri. I'm teaching here in vocational high school, ma'am. Okay. Vocational high school is also very interesting to research, especially with the center of excellence. Yeah, gitu. Okay, actually, if you have anything to ask about the topic, maybe I'm not your supervisor, but we can always open to research gitu ya. Soalnya lagi bahas. Alhamdulillah. Thank you so much, ma'am. Oh, no worries at all. That's my job. Thank you, Mas Daniar ya. Okay, and then Eli Zamzam. Mbak Eli atau Bu Eli? Okay, Mbak Eli, where are you from? Yes, me, ma'am. Good morning, Ma'am Rian. I'm from Lumajang, and now I stay in Lumajang. And
if we study offline, I will go to Malang to meet Oh, you really? especially. Right, okay. Because that's quite close ya, Lumajang, bisa lah naik motor aja. Yeah, Let's try that. Mungkin nanti kalau udah nggak musim hujan kali setelah UTS, just like after what Nini said, gitu. Kasihan ntar kayak kemarin 5 hari it's like raining cats and dogs kalau orang-orang bilang. Hujan nggak berhenti-berhenti itu I don't know why they call it raining cats and dogs. Sampai jam 11, jam 12 malam juga masih hujan. Thank you Mbak Elia, welcome. Dia Ayuwidi. Hello, Dia. ma'am. Hello Mbak Dia. Where are you from? I'm from Lumajang, but right now I stay in Malang. Ah, okay. In Lumajang. Temennya Mbak Eli, bukan? Bukan. Oh, bukan. Oh, tapi akhirnya sekarang kenal ya. Oke. Dulu S1-nya di mana? Unmun, Universitas Muhammadiyah Malang. UMM juga, bahasa Inggris? Yeah. Oh, really? How many people from UMM? Mungkin bisa ada raise hand di situ. Ninis nggak usah raise hand, nggak? Iya kan ada Mas Bangkit, terus Mbak Dia, Siti Aufadia, Bayu. Mas Daniar, enggak? Dari mana dulu S1? Dari Kediri sini, Ma'am. Oh, Kediri, oke. Oke. Bayu Brojomukti kayak pernah dengar. Oh, Mas Dino, Pak Dino juga angkatan berapa? UMM-nya? 2009, Bun. 2009. Oh, Yeah. udah lama juga ya. Oke. Actually, I'm the friend of your husband when Really? when we were playing futsal together. Oh, okay. Ya, suami saya juga UMM, angkatan 2005. Gitu. Oh ya, Pak Dek. Alimin. Iya, Pak Pak Alimin Alimin, you know him tuh. Pak Mawan, and then kalau 2009 tuh deket ini ya, Bu Rafika ya, you know, Rafika 2008. Bu Rafika sekarang sekjur bahasa Inggris, sekjur 1. 2008 ya, Bu Rafika. Right? Oke, ntar saya sampaikan salam. Padahal nggak salam juga gitu. Oke, thank you Pak Dino. Oke, Mbak Dia. Sekalian Bu kalau gitu. Oh gitu. Yeah, Oke, most welcome. siap. Iya. Oke, Siti Aufadia tadi barusan angkat tangan tadi ya, Mbak Siti. Yes, ma'am. Yeah, where are you from? I'm from Tulungagung. Oh, from Tulungagung. Which part of Tulungagung? Ngunut. Oh, really? I was born in Tulungagung. Oh. My grandma, she's already passed away, but I mean like my grandparents were living in Ngunut gitu. Ngunut Sumber Gempol, you know that, Mirigam. Oh iya. Ya, kenapa dekat? Rada jauh, ma'am. Kalau saya dekat pasar Ngunutnya. Oh, dekat pasar. Iya. Pasar dekat stasiun. Iya, dekat stasiun. Dekat warung sate, oke. Thank you Mbak Siti ya. Thank you, ma'am. Nis, where are you from, Nis? I was born in Malang, finished the undergraduate in Malang, and working also in Malang. Oke, kamu dulu SMA mana? What high school are you? I graduated from the vocational high school actually, ma'am. Vocational high school 6 Malang. 6. Around Velodrome. Near Velodrome, the yeah. Velodrome. Yeah, I Oke, graduated berarti from. SMA 6 sama SMK 6 itu jejer ya? Nggak jejer sih, agak jauh. Tapi sekitar situ emang ya? Iya, iya. Kalau SMA 6 kan dekatnya Gor Kenaro. Alright. Saya mau tanya, kamu nggak bosan? Tapi saya sendiri ya sekolah di Malang. Oke, thank you Ninis, welcome. Halimatus Sa'dia. Halimatus. Yes, me, ma'am. Okay, where are you from, Mbak Halimatus? I'm originally from East Lombok, West Nusa Tenggara. Oh, East Lombok. Yes. Timur. Okay, which part of Lombok Timur? Waduh, nggak terkenal nih jadi. Oh, nggak terkenal. Di mana? Ada Ubung, ada Parampuan. Lekok Dalam. Lekok Dalam. No, belum pernah ke sana. My husband is from Bima, and we have lots of relatives in Lombok, and yeah, we quite go there often. So welcome ya Mbak Halimah. Ntar kalau ada waktu bisa onsite di Malang. Saya currently living in Bojonegoro, ma'am. Oh gitu, right, okay. S1-nya di mana? Win Sunan Ampel. Sunan Ampel, Surabaya. Surabaya. Yes.
Thank you, welcome. Now, Cynthia Budi Amelia. Yes, ma'am. Okay, hello, Mbak Cynthia. Where are you? Hello, Bu Ria. Hello. I'm from Sidoarjo, ma'am. Oh, Sidoarjo, right. Are you living there, teaching there, or? Yeah, I live in Sidoarjo, but I teach in Mojokerto. Oke, PP berarti atau gimana? Ya, PP, ma'am. Mbak, itu kan jauh. Saya Sidoarjonya perbatasan Mojokerto, ma'am. Oh gitu, right, oke. Dulu S1-nya di mana? Di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Oh gitu, berarti dari situ terus ngajarnya di situ juga. Dari UIN Sunan Ampel sama kayak Mbak Halimah tadi ya? Temennya Ya. S1 berarti? No, ma'am. Oh no. Beda usia ya, beda usia Angkatan. tua saya. Akhirnya ketemu di sini, right? Thank you Mbak Cynthia. Now Pak Syarif, Mas Syarif, yang mana ini? Oh ini, oke. Ya, ma'am. Halo. Assalamualaikum Halo Mas warahmatullahi Syarif. wabarakatuh. Where you from Mas Syarif? I'm from Pasuruan, but most people know my place called Tretes, ma'am. Regen. Oh yeah, that's very famous ya, Tretes. Iya, Duta Tretes. wisata nih, Pak Syarif. Oke, dulu S1-nya di mana? Suaranya nggak kedengaran. Dulu S1-nya di mana, Pak Syarif? To repeat the questions. Oh iya iya, oke. Dulu S1-nya di mana, Pak Syarif? I was graduated from Unitomo, Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Surabaya, yeah. Okay. Oke oke. Sekarang teaching or? Now I teach in Islamic boarding school, Pondok Pesantren, near the place where I live in MTS NMA Unggulan Singaputih. All right, okay, it's very interesting. Bu Rafika has a lot of research with English and Islam, so maybe if you want Okay. to ask her, yeah, maybe she can help you, yeah. Thank you, Pak Syarif, welcome. Okay. Mas Bayu, Mas Bayu Brojo Mukti, Bayu. Okay, where are you from, Mas Okay, Bayu? ma'am. I come from Malang, ma'am. Okay. Yep. And you live in Malang too? Yeah, and I live in Malang as well. Oh, okay. Do you teach or? Right now, I haven't teach yet. I'm counted as a fresh grad. Okay, from UMM, right? Yeah, from UMM to 2020. 2020, okay. What high school are you? SMA mana dulu di Malang? Tumpang High School. Oh, Tumpang. Yep. Right. Okay, welcome, Mas Bayu. Thank you, ma'am. Okay. Wilhelmina Eryuni Leba. Yes, ma'am. Panggilnya gimana ini? Erni, ma'am. Erni, okay. Mbak Erni, where are you from? I come from West Borneo, ma'am. West Borneo, Kalbar. Okay. Sekarang di mana? Di Kalbar, di Malang atau? I'm still in West Borneo. Ah, right. Okay. Do you teach or what do you do there? No, I'm doing nothing. Yeah, I'm still jobless. No, not yet. After this, you will get the job. Dulu S1-nya di mana, Mbak Erni? Stikubang University in Semarang. In Semarang, right. Bisa bahasa Jawa berarti ya? Only understand, but I can speak in Japanese. Alright, okay. Semarang has a very smooth but strong Japanese. Yes, bahasa Jawanya lebih medok lagi. Welcome Mbak Erni ya. Okay. Nurmaya Dewi. Nurmaya. Hello. Yes, ma'am. Hello, Mbak Nurmaya. Where are you from? Hello. I'm from Demak, ma'am. Oh, Demak. Okay. And then do you teach or anything to do now? Still have no job, ma'am. Oh, okay. So directly habis lulus S1 langsung ya. S1-nya di mana? Yes. Maya. Di Universitas Stikubang, ma'am. Sama kayak Erni. Oh, sama kayak Erni. Teman berarti ini, classmates. Iya. Oke, welcome ya. Kok tertarik ke UMM? Nurmaya Dewi. Irvi Triyanti. Mbak Irvi, Bu Irvi. Nggak ada? Oke. Anak S2 sekarang kok muda-muda ya, saya jadi biasanya kan saya ngajarnya ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Oke.
Rodiah, Bu Rodiah, Mbak Rodiah. Yeah, Ibu Risti. I come from Hello. Mojokerto. I come from Okay. Mojokerto. Do you teach now, Bu? Yes. Okay, where do you Uh, teach? At primary or secondary or Muhammadiyah Sidoarjo. Muhammadiyah? Oh, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Yes. All right, okay. Okay, welcome. Dulu S1-nya di mana, Bu? UMM. Di UMM. Oh, Iya. oke. Mungkin seangkatan kita ya. Saya Oke. angkatan Roisatul 98. Badriah. Hah? Angkatan 98. 98. Oh, kakak kelas berarti, Bu. 98 masuk ya. Oh, oke. Kak kelas Iya. berarti, Bu. Welcome. Masih kelihatan muda tapi Bu Rodia. Oh, dulu Saya sih kira juga kok, Bu. seangkatan tadi. Oh, Saya rekannya Pak saya kira Puji. seangkatan tadi. Oh, angkatannya Pak Puji. Oh iya, Pak Iya. Puji sekarang lagi S3 Iya. di Malaysia. Di Malaysia. Oke. Dulu saya juga di LC, Bu. Di LC. Oh, di LC. Oh, berarti di LC-nya seangkatan sama Pak Puji juga ya. Bu Reka, Bu Wahju. Saya satu angkatan dengan, kalau Pak Puji setelah saya. Jadi sebelum, ya setelah saya masuk dapat 2 tahun baru Pak Puji. Ah, oke. Lumayan jauh juga 2 tahun ya. Oke, ada LC di sini, Ninis juga di LC dulu. Thank you Bu Rodiah ya, welcome. Thank you, Bu Rista. Roisatul Badriah. Roisatul. Mana ini? Yang tadi izin, Mem. Oh, yang tadi izin. Oke. Belum saya lihat soalnya, I'm so sorry. Adi, Pak Adi, Mas Adi atau Adi Cita? Sama, yang izin tadi Sama juga. Ini Mas apa Mbak? Adi Cita itu Mas. Oh, Mas. Oke, ya udah. Nggak, soalnya belakangnya Cita, kirain Adi tapi Cita gitu enggak ya? Oke, Siti Nur Aziza. Yes, ma'am. I'm from Sulawesi Selatan. Okay. Now I stay in Sulawesi. Sulawesi, okay. Where did you get your undergrad? S1-nya di mana, Mbak Nur? Universitas Cokro Aminoto Palopo. Tepatnya di Sulawesi. Oh yeah, I know. Oke, di situ aja ya. Oke, thank you, Mbak Nur ya panggilannya ya. Okay. Tea Karuni Respati. Yes, ma'am, I'm here. Oke, di situ. Hello, where are you from, Mbak Tea? I'm from Jember, ma'am. Oh, from Jember. Okay. And then do you teach now or anything? Actually, I'm fresh graduate, ma'am. Fresh grad juga. Okay. And where did you graduate from? Universitas Muhammadiyah Jember. Muhammadiyah. Oh, UMJ. Yes. Okay, thank you, Mbak Tea. Tri Umi Wardah. Tri Umi Wardah. Adakah tadi kayak Yes, kelihatan? ma'am. Hello, Mbak Tri atau Ibu Tri. Where are you from? I'm from Probolinggo. Oh, Probolinggo. Okay. Do you teach now in Probolinggo? No, ma'am. I'm fresh graduate Oh, fresh graduate. Okay, Mbak Umi. Dulu S1-nya di mana? di Universitas Islam Zainul Hasan. Alright. Probolinggo. Silviana Komaria. Silviana. Yes, ma'am. Oh, hello, Mbak Silvi. Where are you from? I'm from Probolinggo. Okay, temennya Mbak Umi. Different universities. Oh, different university. Okay. Fresh grad juga ini kayaknya ya. Kalau apa sinyalnya nggak nyampe, off cam aja nggak apa-apa. Ini biasanya kalau off cam ntar suaranya kedengar. Oh, different university. Okay. Oke, welcome Mbak Sylvia. Sandi Fatahul. Ini yang baru-baru ini kayaknya bimbingan saya juga ini. Mas Sandi. Itu orangnya. Oke. Mas Sandi, where are you from? I come from Samarinda, East Borneo. Okay. And where did you graduate from? What university? I was graduated in Universitas Mula Warman. It's originally from Samarinda too. Okay. Negeri Mula Warman ya. Yes, Thank you, Mas Sandi. Okay. Nur Aini.
Beda sama Aufadiah Nuraini tadi adalah. Yeah. Good Oh, ini morning. oke. Hello, morning, Yeah. Mbak Nur. Where are you from, Mbak? I'm from Pasuruan. Oh, Pasuruan, right? Do you teach or something? Yes. I'm a teacher in a senior high school. Okay, SMA berarti ya? Bukan Yes. SMA, right? Where did you graduate from? I was graduated from STKIP PGRI Pasuruan. PGRI Pasuruan, oke. STKIP PGRI, oh bukan beda. Pak Daryono rektornya itu bukan? Yeah, that's right. Right, okay, yeah. And ada Pak Bayu, kenal nggak sih dosen bahasa Indonesia kayak linguistic something tapi bahasa Indonesia? I don't really know. You don't know. Tapi kalau rektornya tadi tahu ya Pak Daryono. Yeah. Thank you Mbak Nur Aini. Anytime. Okay. Andi Anugrah Surya Ardi. Mas Present, ma'am. Andi. Oh, Yeah, ma'am. hello, you're there. Where are you from, Mas Andi? I'm from South Sulawesi, ma'am. All right, okay. So I should call you Anugrah or Surya or? You can call me Andi, ma'am. Oh, that's okay. Okay. Yaudah, soalnya kalau Andi kan banyak di sana ya, kayak orang Lombok tuh kalau dipanggil lalu tuh panggil yang belakang lalu or baik or berarti Andi nggak apa, right? Okay. So do you teach or anything in South Sulawesi? I'm fresh graduate, ma'am, from Said Institute of Islamic IAIN Manado, ma'am. Oh, Yayan Manado, right? Yeah, ma'am. Ya. Ervan Zulkarnain. Yes, ma'am, I'm here. Oh, okay, you're there. Okay, where are you from, Mas Ervan? I am come from Magetan, but I actually right now, I stay in Malang after I graduate from UIN Malang. Oh, UIN Malang. Yeah. Right, okay. UIN Malang, Pak Basori, kenal nggak? Yes, I know. That's my lecturer. Lecturer, Basori, dia yeah. S2 di US ya, Pak Basori. Yeah. Oke, berarti yang di Malang-Malang ntar kapan-kapan bisa lah kita ketemu. Oke, so question so far? Ada pertanyaan kah? Sampai sini? Tidak ada, mungkin ini perkenalan aja. Tadi juga brainstorming sebentar. Kira-kira the teaching of English skills itu ngapain? Yaitu tadi ceritanya ada seminar, ada lecturing, group discussion, work discussion. Dan letaknya kita pengajarannya itu tadi ya. We incorporate the English language teaching within the English as a foreign language. And then we specifically focus on listening, reading, speaking, and writing. Jadi untuk skill yang lain macam vocab dan lain sebagainya itu ntar mengikuti saja. Apalagi grammar, nah kayak gitu kan masuknya ke dalam teaching reading juga, ya. Oke. Questions nggak ada? Oke. Oh, yang bimbingan sama saya sekalian ya mumpung ketemu. Mendadak hari Senin itu saya ada rapat jam 1. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kelasnya Jumat depan jam 1 online aja sih. Gitu. Jadi Jumat Jumat tanggal 10 Maret bisakah Mas Andi, Mbak Umi sama siapa nih? 3 orang pokoknya saya lupa. Sandi ya. Andi, Sandi sama Tri Umi kalau nggak salah. Jumat tanggal 10 Maret jam 1 siang. Can we do the online session for our research proposal? Yes, ma'am. Insyaallah. Oke, ya udah kalau gitu. Karena harusnya kan Senin, ternyata besok ada undangan rapat jam 1 siang. Undangannya baru dikirim tadi pagi banget. Kalau kita ketemu Jumat tanggal 10 aja. Right, okay. Questions nggak ada? Oke, sudah kalau tidak ada berarti saya kirim PowerPoint yang tadi, lalu segera saya buatkan Google Drive. Insya Allah mungkin baru hari Senin ya, saya share Google Link-nya, karena habis ini saya harus ngajar di kelas lain juga, jam 12. I don't want to work past 12 PM on Saturday, so gitu, jadi mungkin ntar saya kirimnya hari Senin aja. Ya. Right, okay, thank you very much everyone. It's very nice to meet you all, and hope we will have a fabulous semester ahead, and we can meet in person in Malang sometime later. Okay, okay, thank you so much. I will dismiss the meeting. Thank you, Ninis and everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.